जों दिनै त्रिपुरा थुबलाय बुथु ताइ नारायण पमां रुवाजा काउन्सिलते जों खायसा प्रेस मिटमा फैखा आंनि लगे दङ आं निजे बिरेन्द्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा दफा आंनि लगे दङ दिनै गरम गोनां मोजां सचिन्द्र त्रिपुरा प्रेसिडेन्ट टिसिबि त्रिपुरा थुबलाय बुथु बे दिनै आंनि लगे दङ नबिन्द्र त्रिपुरा प्रेसिडेन्ट सान्ति बाजार साब डिविजन कमिटि जों मेनलि मणिपुर जे इदारिं सारा नेशनल लेवल एवं इंटरनेशनल लेवल खूब चर्चा दङ जगह गत 4 मे जे बुरी मांगनो नेकेट खाई पेरेड खाईजांमानी जों बनो बेलाय बेलाय खाई जों त्रिपुरा थुबलाय बुथु एवं नारायण पमां रुवाजा काउन्सिल जों बनो बेलाय खाई सिलेंका बो जे कुकी एवं मेटे रावबाय जे दरबार नांलाय मानी बो पूर्वा नॉर्थ ईस्ट दायो बो एकटा खूब हामिया संकेत जों आनसुंनायाव बो उत्तर पूर्व दायो जों स्निजांनाय बुनि दफाबाय उमते हाय खालायनो और लाचिमा संसारखौ जों पासापासि राज्य सरकार मणिपुरनि राज्य सरकार एवं केंद्रनि सरकार केंद्रनि सरकार बनो सुस्थ मते समय मतो बनो पदक्षेप खायखाय जे मणिपुरी बाय कुकीनि मध्य जे बनि जे झमेला आं जों थाके बो पाइखम किन्तु ब्राव बनो समय मतो बनो खाइलिया एवं अबते हाय अवस्थाओ जे मणिपुरी राव जे भावे कुकीनि ऊपर अत्याचार करके जों जरा बुंबारा जोंनि जातीय लेवल लाचिमा संसार खायखा खूबी निंदा खायजानाय जा एवं राज्य सरकार प्राय 75 दिन हाय दंखा बनो कुनो काम खाइलिया बो राज्य सरकारनि बिनि राज्य सरकार व्यस्त उनखा पासापासि केंद्र सरकार वो व्यस्त हिसाबै वो प्रमाणित उनखा जों खाकायो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार उभय बनो ताड़ाताड़ी सुस्थ मते बनो गाहाम खाए तैसा शांति स्थापन खाने जों कयो कारण मणिपुर चीनी त्रिपुरा बाय कासे अतएव अरनि नबा बा अरनि जे वातावरण चीनी त्रिपुरा राज्य को फाइसखयमोन आरो बागै जों जारा त्रिपुरा राज्यनि बर'राव जों खूब सतर्क होना नांनाय जाहाथे निजेरा मध्येबो जों बेपारनो गाहाम वाकिबहल मा दंनाय जोंनि समाज दखानि বিচার ব্যবস্থানি যতনি অপরা সেনি নানা বাংলাং বীরেন্দ্র ত্রিপুরা কক্সা কানাই সাখানে आंबो এই ব্যাপার বি একটা কক্সানে বিশেষ করে মণিপুর স্টেটে যে ঘটনা মানে খুব লাসিমা সিনচা যে সমাজের মধ্যে মানব জাতির মধ্যে যদি গরিব করে হিংকলাই সৃষ্টি সে মানে বন্ধ ওই জায়গার মধ্যে মণিপুর স্টেটও যে বীরক্রম যে মানে বিবস্ত্র খাইয়ে हेमडका बुखा बा विभिन्न भावे अत्याचार खामानि अबनि जों माने निंदा जानायनि चिनि दारो कक्सिकरि खूब लासिमा सिसा এই বিষয়টা ন কেন্দ্র সরকার বা ও জায়গানি মণিপুরনি রাজ্য সরকার বনো গাম খাইয়ে নাইথাই দরকার एक्चुअली वो तामानि बागे घटना যে সরকার যে সমদৃষ্টিতে ब যে কোনো জাতির রঙ নাইনি बागे এই ঘটনা এবার जों सिनी त्रिपुरा थुबलाय बुथु नारायण पमां रुवाजा काउन्सिल থেকে जों तीव्र प्रतिबाद खायो बंग बागै जाते सुबिचार माननायते আর এই জায়গা जों তিনি त्रिपुरा थुबलाय बुथु नारायण पमां काउन्सिल रुवाजा काउन्सिल जों इरो कक्साका इगोबे शेष कगिया सिनी सारा भारतबर्षের মধ্যে যে जों প্রায় 13 কোটিতে চিনি বুকুংবারা রক্তঙ্গ যত এই বন একটা প্রতিবাদ খাইতে দরকার आवाज सृष्टि दरकार मीटिंग मिছিল खाइते दरकार पाशापाशि चिनी त्रिपुरा राज्य जे 19टा जे जों जनजाति कमानि जों मनो
আগরতলা শহর যে মধ্যে জায়গার যত ভাই মিলিয়ে মনে প্রতিবাদ সভা খাইতে দরকার, প্রতিবাদ খাইতে দরকার। অবনিভাগে সিনি যে 19টা জনজাতির যে দফা তংনায় খদা অপরারং আং নংনি মাধ্যমে কইও जों যাতে যোগাযোগ খাই এগুলোর সঙ্গে একটা প্রতিবাদ মিছিল খাইতে দরকার নংনি ন্যায় বিচারনি ভাগে। আরেকটা সিনি যে ত্রিপুরা রাজ্যকে তাবক যে ড্রাগস লাগাই নেশা দ্রব্য অবনি বিরুদ্ধে চিনি বর্তমান সরকারকে অবন গাম খাই পদক্ষেপ লাথাই দরকার হ্যাঁ মনে করি। কারণ চিনি যে ত্রিপুরা সভা ছাড়াও 100 জনের মধ্যে চিনি 70 জন চারাইরাও বিরক্ষন্ত চারক্ষন্ত নেশায় গ্রস্ত ভগ্নি ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার অবন সঠিক পথবঙ্গ তিনানি বাগেই যে ড্রাগস ফাল নাই, যে ভীতি ফাল নাই অবন সরকার তাড়াতাড়ি গাম খাই অ্যারেস্ট খাই কোনো বন্ধ খাই গেলাই গাম নাই ইভেন আং নংনি মাধ্যমে তিনি এই জায়গায় থাকলেকা অবনি পাশাপাশি আরেকটা বিষয় খেলায় এই যে ইব রিলেটেড এই যে মণিপুর হিন্দি আসাম হিন্দি যতগুলি যে ঘটনা আমি দঙ্গ চিনি ত্রিপুরা রাজ্য বারে একটা ইলিগেল মাইগ্রেশন বা অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ যে তাবক চলিত মানে বিভিন্ন কায়দায় যে চলিত মানে অবন চিনি বর্তমান সরকার যে চিনি রাজ্যনি সরকার অবন গাম খাই নাই খাই খেলাই অব খুবই দরকার গাম খাই নাই নানি বাগে। কারণ দিনে দিনে যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অঙ্কা চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি সীমানা বসুক মাত্র 10,494 বা 47 বর্গ কিলোমিটার অবত প্লাস্টিক বলে সকালে যে তন্নে সেই ব্যবস্থা কিন্তু তা পর্যন্ত কোনো এর আগে সরকার হিন্দি তা বর্তমান সরকার হিন্দি এগুলো বক সুব্যবস্থা নাই নংনের মাধ্যমে ইরো সাকলেকে অবজাতে বাড়া গাম খাই প্রচারণাতে ওই বিষয়টা দুইটা বিষয়গুলো মাইগ্রেশন অনুপ্রবেশ রঙনি এবং পাশাপাশি এই যে ড্রাগনি ব্যাপার এই সমস্যাকে যত্ন হামবাই আনিবং খালাই সচিন্দ্র ত্রিপুরা চৌলাই গুথুনি প্রেসিডেন্ট।